अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैं हूँ चाइना के सिटी शेंजन में और आई स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हियर एंड आई थॉट व्हाई नॉट एक प्लेलिस्ट बनाई जाए जिस पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असली में है क्या और इसके पीछे इतनी हाइप क्यों है और क्या ये वाकई ही दुनिया को बदल सकती है। तो देखो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का बेस्ट तरीका अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि एग्ज़ाम्पल के साथ समझा जाए। आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी हैं। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज़ टेस्ला। तो टेस्ला बेसिकली वो गाड़ी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए खुद से ड्राइव करना सीख लिया। अगर आप इस गाड़ी में बैठो तो आपको स्टीयरिंग या पेडल रेस दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये खुद से ड्राइव करती है। अगर गाड़ी के सामने कोई और गाड़ी आ जाती है या कोई बंदा आ जाता है तो इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये खुद से ब्रेक लगाए और आपको जहाँ जाना है ये ऑटोमेटिकली आपको पहुँचा सकती है। और टेस्ला की एग्ज़ाम्पल के अलावा इस वक्त चाइना, यूएस और यूरोप एक एसेंशली वॉर में है कि कौन सबसे अच्छी सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकता है। और वो कैसे पॉसिबल हो रहा है कि वो एआई को ही यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर्स को सिखा रहे हैं, सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखोगे कि हर इलेक्ट्रिक कार में मोस्टली कैमरास लगे हुए होते हैं और काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं और उनसे डेटा कलेक्ट होके कंप्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो और अच्छे से अच्छा ड्राइविंग को कैसे समझ सकें। सेल्फ ड्राइविंग के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए चाइना में स्पेसिफिकली आपको अगर फूड डिलीवरी करवानी हो तो आप एक ऐप के थ्रू जो आपको पसंद हो वो ऑर्डर करते हो और आपका खाना डिलीवर एक राइडर नहीं करता बल्कि एक ऑटोमेटेड ड्रोन करता है। और इस तरह से आप कंप्यूटर के ज़रिए एक मशीन को सिखा सकते हो कि कैसे वो खुद से डिसीजंस ले और इसी तरह एक ड्रोन उड़कर अपना रास्ता खुद तय करके एक सेट पाथ के थ्रू आप तक, आपके एड्रेस तक खाना डिलीवर कर सकता है। अब एक दूसरी बड़ी मेजर एग्जांपल की तरफ चलेंगे जिसने मुझे और मेरे जैसे और स्टूडेंट्स, जॉब होल्डर्स और डिफरेंट काम करने वाले लोगों की लाइफ में बहुत चेंज लाया और वो है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी किस तरह काम करता है कि आप समझ लो कि अब जो लेटेस्ट मॉडल चैट जीपीटी का वो एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान की तरह है। आप उससे कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपको आपके मतलब का जवाब देगा। जो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे या जो चीज़ आपको समझने में मसला हो रहा है तो चैट जीपीटी आपको आपकी मर्ज़ी का जवाब दे सकता है आपकी ज़बान में, इवन इंग्लिश, उर्दू या जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में। तो अब चैट जीपीटी वर्क किस तरह करता है, उसमें ऑलरेडी पूरी दुनिया का इंटरनेट का डेटा अपलोडेड है और उसको इस तरह ट्रेन किया गया है कि आप उसको जो टेक्स्ट देते हो, अपना सवाल या जो भी उससे पूछते हो, तो उसको अपने डेटा को यूज़ करते हुए उसका आंसर प्रेडिक्ट करना होता है। इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने में आपको क्या चीज़ चाहिए। नंबर 1 आपको डेटा चाहिए और नंबर 2 आपको एक प्रोग्राम को ट्रेन करना है और उस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया का कोई भी काम करवा सकते हो, जैसे कि ड्राइविंग, फ्लाइंग, आंसर्स देना, रोबोटिक्स
ایٹسٹرا. تو ایک کمپیوٹر کو خود سے چیزیں کرنا سکھانا اور اسی پروسیس پہ محنت کر کے آپ کیا اچیو کر سکتے ہو، تو اس کی شکل ہے. تو یہ ایک روبوٹ ڈاگ ہے جو کہ ایک اصلی ڈاگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو اگر آپ پش کرتے ہو تو یہ اپنے آپ ہی اپنے آپ کو سٹیبل کر لیتا ہے. These are the commercial robots. تو یار اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ایک اے آئی کو ٹرین کر کے اور انسانوں کے کام کو اس سے ریپلیس کر دیں. اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ انسانوں کی لمیٹیشنز ہیں. آپ کو اور مجھے کھانے کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، اور ہماری پروڈکٹیوٹی ان کمپیریزن ٹو مشینز کافی کم ہے. جیسے کہ کمپیوٹر ہم سے بلینز آف ٹائمز یا ٹریلینز آف ٹائم آج کے زمانے میں زیادہ کیلکولیشنز کر سکتا ہے، اسی طرح ایک اے آئی روبوٹ انسان کے کمپیریزن میں 100 ٹائمز یا 1000 ٹائمز زیادہ کام کر سکتا ہے. اور اگر آپ ایک فیکٹری اونر ہو اور آپ کو اتنی سیلریز دینی پڑتی ہیں اپنے امپلائیز کو، اور ایک سرٹن لیول تک آپ اپنے بندوں سے کام کروا سکتے ہو، اسی کی جگہ آپ یہی روبوٹس کو استعمال کرو اور اے آئی ٹیکنالوجی کو یوز کرو، اور کتنے انسانوں کو آپ ریپلیس کر سکتے ہو ایٹ دا فریکشن آف اے کاسٹ. اور اگر آپ اس چیز کو ایک ریئلسٹ پرسپیکٹیو سے دیکھو تو میں اگر ایک فیکٹری اونر ہوں تو میں یہی کروں گا. غلط ہے اور اس سے لوگوں کی جابس جائیں گی، لیکن یہ ایکچولی میں ہو رہا ہے. بٹ آن دا گڈ سائڈ اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو کہ اپنی ساری زندگی ایک فیکٹری میں کام کرنا یا ایک ڈیسک جاب پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرنا، اس کو ریپلیس کر کے آپ ان کاموں پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہو جہاں انسان کی ایکچول صلاحیتیں کام میں آتی ہیں، جیسے کہ کریٹیوٹی، اسٹریٹجی اور ڈیسیجنز لینا. اس میں ابھی اے آئی اتنی ایڈوانس نہیں ہے، اور اسی لیے میرا مقصد ہے اس کورس کو سٹارٹ کرنا کہ تاکہ آپ کو سکھا سکوں اور میں خود بھی سیکھوں کہ اے آئی کو ہم اپنی لائف میں کیسے لا سکتے ہیں اور اس سے اپنی لائف امپروو کیسے کر سکتے ہیں. اور یار اینڈ میں میرا مشورہ یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے ڈرنے کے بجائے اس کو سیکھنا آپ کے فائدے میں رہے گا، کیونکہ آلریڈی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور اگر آپ ڈر کے اس کو یوز نہیں کرو گے اور سیکھو گے نہیں تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے. اور آنے والی ویڈیوز میں میرا یہ گول ہوگا کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وتھ اسپیسیفک ایگزامپلز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں سکھاؤں.